हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुछि आपण माने भलो थिबे मु भी बहुत भलो अछि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कार चैलेंज अछि पुचका पुचका रे कोन अछि एमती सेमती खेल जीवन पुचका रे तीनटी ऑप्शन दे जीवो अब ऑप्शन ले कोन कोन अछि आपण माने देखंतु आ अछि लिंबू पत्र कंचा लंका टमाटो लागि मतलब टमाटो लिंबू पत्र खट्टा पानी तो जी खाइबा तू हाणी गाछ लिंबू पत्र कंचा लंका टमाटो एबे तमे सेडी निम्म पत्र कंचा लंका टमाटो ठीक अछि चलो फर्स्ट किए खेलिबो स्टोन पेपर सीजर रे हम स्टार्ट करबला स्टोन पेपर सीजर स्टार्ट फास्ट वर्ड्स से फास्टली से वेल से लेकिन ये गया मेरे मुंह में हिंदी को एकदम कंसेप्ट टमाटो 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 बोले देखो मिलियनी टमाटर देखिए पुचका खाया केमती कोन लागिबो देखिया। आपण माने देखंतु किमिति फर्स्ट टाइम देखते टमाटो देखी पुछवा हाउ जु बिल्कुल टेस्ट हो एबे मो पाली कोउटा काया अरे से भी इजी कि फास्ट वाली इजी तापरे से सेकंड भी बहुत चेंज पुस्तक बढ़िया टेस्ट गाइस आपण लक्ष्य बंद चीट करिए से बढ़िया कोटा खाइबा गाजी ई जिनसटा को मुने में ना ना हम गाइस लिंबू पत्र देखो पुच्चुका सोनी मोत्र मोळे छुआ फास्ट टाइम निकले देखा तो चीटे जरा मुन छोट ले जाई गाय देखो तो मुन कोई हमें काढ़ी देई खाइ देनी ए देखो ए रोइची देखो ए देखो सारी एक्शन एबे तमो पाली लिंबू पत्र रिएक्शन देखि बढ़ते पे फेस पूरा पिट्टा आइला पिट्टा फास्ट टाइम मुडे छुआ से उठे फास्ट टाइम टमाटो खाइले टमाटो लंका तो छाड़ो निम्म पत्र तो खाइ दे तोर गोटे कॉल गोटे सेफ सेट तो रे खट्टा पानी पके खाया ना गाय जा गुटिया लंका रहिला एबे मु खाउछी कोटा अरे कोटा सेफ अब टमो सेफ सेफ Nobody. Guys, lonka. Iti wote. Guys, देखंतु. रिएक्शन देखो तो केमते कोन रिएक्शन पनिशमेंट कारण तू अब रिएक्शन आते हो के
ତମ ପାଳି ଲଙ୍କା ମୁଁ ଗାଈ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଛି ଖଟା ପାଣି ମିଳିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଆସିଗଲା ଲଙ୍କା ମୁଡା ଚାଲିଛି ଲଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହବନି ପୁରା ଗୁଟା ଏଇ ଲଙ୍କା ଭଙ୍ଗା ହଉଥିଲା ପୁରା ଗୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ଚିପକୁଛି ମତେ ମୁଁ ପାଣି ବି ପିଇନି ମୋ ଭିତରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ହେଲା ଏ ଲଙ୍କା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଦୟା ଗାଇସ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଗାଇସ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଟେ ଓ ଏବେ ମୋ ପାଳି ରିଆକ୍ସନ ଟା ଟିକେ ଦେଖିନେବା ନା ମୋ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ତମ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନାକ ଆଟେ ଧୁଆ ମାରୁଛି କାନ ଆଟେ ଧୁଆ ମାରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ଏବେ ଆହୁରି ବି ଅଛି ଟୁଇଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇସାରିଛି ଏବେ ସିଏ ଖାଇବାର ପାଳି ଅଛି ମୋର ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଖିବା ଜିତୁଛି କିଏ ଦେଖିବା ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ହଉ ଏବେ ସେଫ୍ ଗାଇସ୍ ସେଫ୍ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଗାଇସ୍ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ମୋର ଭାତ ଆସିଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଡାଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲଙ୍କା ପୁରା ରାଗ ପରେ ପୁଣି ପିତା ଖାଆନ୍ତୁ ପୁରା ଦୁଇକି ଦେମି ପୁରା ସବୁ ଦୁଇକି ଦେମି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ପୁରା ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେବା ଖଟା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ପରେ ରାଗ ପରେ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପୁରା ପୁରା ପୁଣି କଞ୍ଚା ବାନ୍ତି ଟିକେ ବାନ୍ତି ଏଠି କରି ହଉ ଆଉ ଦିଟା ଏବେ ଏଇ ଚାଲିଲା ଟମାଟୋ କି ବାବା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆରେ ମୋରି ବେଳକୁ ସବୁ ଟମାଟୋ ମୁଁ ତିନିଟା ହିଁ ଅପସନ ହାରିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ହିଁ ହାରିଲି ସେ ଜିତିଲା ଏବେ ଖାଇଲା ଆମେ ବିଜୁ ଏବେ ହଇଆ So guys, video to quality ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯାହା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କରନ୍ତି ଆମ ଭିଡିଓ ବନେଇତେ ଜୋସ୍ ହବ